التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونفعنا وجميع تلاميذنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun tining bonika setong fasal. Arkanus salati tining banyak-banyak rukun salat. Arkanus salati tining banyak-banyak rukun salat. 17 bonika beda-beda belas. 17 bonika beda-beda belas. Al-awwal tining silukallu. Al-awwal tining silukallu an-niyatu bonika niat. An-niyatu bonika niat bil qalbi kalaban ateh. Bil qalbi kalaban ateh lil fi'li karena ngalakoni salat, lil fi'li karena ngalakoni salat di ngucap sholli. Nah, wa yu'ayyinu banantuaki ya musalli, wa yu'ayyinu banantuaki ya musalli dzat as-sabab dak ka salat seandi sabab. Zat as-sabab dak ka salat seandi sabab wal waqti ban boleh seandi waktu misalkan duhur atau subuh enggak seandi waktu kan. Seandi sabab seperti salat gerhana misalkan. Ini betul jelas. Cek sabab salat gelek karena bulan gerhana, katanya gerhana ada atau gerhana pula. Paswayanwi ban aniyat ya musalli al-fardiyat ada ka fardu. Artinya ngucap fardhon. Al-fardiyat ada ka fardu yani ngucap fardhon fil fardi dalam salat fardu, fil fardi dalam salat fardu. Wa yaqulu ban ngucap ya musalli, wa yaqulu ban ngucap ya musalli bihaitsu yusmi'u kalaban sekira-kirana mangiding ya musalli. Bihaitsu yusmi'u kalaban sekira-kirana mangiding ya musalli nafsahu daka bantibi ya musalli nafsahu daka bantibi ya musalli ka kulli ruknin akanta sakap pinarukun ka kulli ruknin akanta sakap pinarukun kauliin sebang-sebang ucap kauliin sebang-sebang ucap. Artinya syarat rukun kauli dan nikah kotu ekeding abad tibi minimal. Artinya paling sukunin nikah kotu ekeding abad tibi. Timan merak akebi melolo lesan bibir akebi tapi tidak suara nah kini kata sah. Jadi kotu beda suara nah minimal ekeding kau benga tibi aja nikah. Mujadara ma Allahu Akbar dak kalafal Allahu Akbar kini ketempat niat yang kanto. Ketika abad baca Allahu Akbar ni kapan takbiratul ihram. Wa huwa bantini ya Allahu Akbar, wa huwa bantini ya Allahu Akbar tsani arkaniha punika kaping 2 banyak-banyak rukun ya salat. Tsani arkaniha punika kaping 2 banyak-banyak rukun ya salat. As-salisu tining sekaping 3, as-salisu tining sekaping 3 al-qiyam punika ngadeg. Al-qiyam punika ngadeg fil fardhi dalam salat fardu, fil fardhi dalam salat fardu. Ngadeg kemancing fil fardhi dalam salat fardu lil qadiri kan di orang sekelar mancing lil qadiri kan di orang sekelar mancing. Mau salat sunat tan beni rukun mancing ni. Jadi biar tanam salat sunat ni bisa salat tahajud senajan kelar mancing. Ar-rabi'u tining sekaping 4, ar-rabi'u tining sekaping 4 qiraatul Fatihah bonika maca Fatihah. Qiraatul Fatihah bonika maca Fatihah bil basmalati asarta bismillah. Bil basmalati asarta bismillah wat tasydidati ban boleh banyak-banyak tasydid. Wat tasydidati ban boleh banyak-banyak tasydid karena basmalah termasuk Fatihah kan ini menurut Imam Syafi'i. Wa muwalatuha ban boleh nol engki tak ada. Wa muwalatiha ban nol ya Fatihah ataukah basmalah ini kan.
wa muwalatiha ban boleh nolen ya Fatihah berturut-turut, wa tartibiha ban boleh akilir ya Fatihah, wa tartibiha ban boleh akilir ya Fatihah, wa ikhrajil hurufi ban boleh keluar banyak-banyak huruf, wa ikhrajil hurufi ban boleh keluar banyak-banyak huruf, mim makharijiha dari banyak-banyak kenangan keluar ya huruf, mimma kharijiha dari banyak-banyak kenangan keluar ya huruf. Engki pastukan wa adamil lahni banta dan salah, wa adamil lahni banta dan salah, al mukhilli sa'arosak ya lahni, al muhilli sa'arosak ya lahni bil makna dek ka makna Fatihah, bil makna dek ka makna Fatihah. Wa yahrumu ban haram allahnu panapa salah, allahnu apa salah alladzi kang lam yukhilla seta arosak ya lahnu tak arosak makna, salah keng tak arosak makna. Nalika hukum haram contoh seperti macam alhamdulillahu umpaman kan salah kan keng makna takut mesti dengan alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahu kan hukum haram cuman wala yubtilu banta abatalaki ya lahnu, wala yubtilu banta abatalaki ya lahnu. Al khamisu tining sekabeng lema, al khamisu tining sekabeng lema arruku umponika arruku, arruku umponika arruku bi ayyan haniyah kalaban kutunundu ya musalli, bihaythu haniyah kalaban kutunundu ya musalli, bihaythu tanalu kalaban sekira-kira bisa nakku makole ko nakku, bihaythu tanalu kalaban sekira-kira bisa nakku rahatahu opo pak tepak duan ya musalli tanang duan, rahatahu opo pak tepak duan ya musalli, rubbatai hidak kata duan ya musalli, bisa nakku rubbatai hidak kata duan ya musalli, jadi nakku taot tanang apa pak tepan tanang ini keduga sini kan, ini kan berarti pon cokop nundun gini kan. Jadi mentanang ni kita duk ke jasa yang nakku taot berarti ki orang. As-sadisu tinin sekapeng 6, as-sadisu tinin sekapeng 6 at-tumaninatu ponika tumanina, at-tumaninatu ponika tumanina fihi ilm ya ruku, fihi ilm ya ruku. Kenapa? Bida tumanina ni kata tumanina apa maksudnya neng ruku ni ka bi qadri subhanallah kalaban sekadar maca subhanallah, biqadri subhanallah kalaban sekadar maca subhanallah, disayang maca subhanallah sampai mareh nika tumaknina. Jadi mun korang dari bacaan subhanallah berarti tak tumaknina, bila tak tumaknina tak sarukun. As-sadisu tining sekapeng as-sabi'u tining sekapeng beto, as-sabi'u tining sekapeng beto al-i'tidalu panika i'tidal, al-i'tidalu panika i'tidal. Biayyan tasiba kalaban qatu satuk ya musalli, biayyan tasiba kalaban qatu satuk ya musalli qaiman hale mancing kini kamu nafajang mancing ki nafajang tujuk ki kembali ke tujuk kan ini kan kembali ke duduknya, pokoknya kembali ke posisi sebelum ruku ni kanya amal ihtidal. Engki biayyan tasiba kalaban qatu satuk ya musalli qaiman hale mancing. Atsaminu tinin sikapeng belu at-tumanina tu ponika tumanina, at-tumanina tu ponika tumanina fihi ilm ya i'tidal ba'da sekadar subhanallah ya. At-tasi'u tining sekabeng sanga as-sujudu ponika as-sujud, as-sujudu ponika sujud marrataini kalaban dukale, marrataini kalaban dukale di setiap rakaat. Bi ayyadha kalaban kutunya ba ya musalli, bi ayyadha kalaban kutunya ba ya musalli jabhatahu dak kadaini ya musalli, jabhatahu dak kadaini ya musalli ala musallahu ing atasen kenengan salat ya musalli, ala musallahu ing atasen kenengan salat ya musalli, maksyufatan hale buka ya jabhah, maksyufatan hale buka ya jabhah, wa mutasaqilan ban hale mabra ya musalli, wa mutasaqilan ban hale mabra ya musalli biha kalaban ya jabhah. Dan dia ini kebagi takat sebunin saking beda kapas dengan babandai yaktib kapas gula tarpet pernah
Icen dia ini kan. Ini kan. Jadi bini pun sekadar siapa dia ini ketika sujud tapi waktu mabrur. Cetak ni kan mabrur deh. Mabrur ke dia. Jadi bertumpu ke dia ini keberadaan badan ni bertumpu ke dia. Atau pok ni dia ini kan cara nak sujud sebenar gitu. Jadi bini pun sekadar siapa ke sujud dan pun sekadar siapa ini kan tak cukup. Karena ini kan syarat sujud. Wa mungkisan ban halanyong sang ya musalli wa mungkisan ban halanyong sang ya musalli jauh nyong sang berarti engki anggota badan semesta di bawah pada di tas pada di bawah kan ini kita nama yang sujud dulu bon saya maksud seperti tas ki mun tengah kan ini enggak di bawah cedak kan wa yadha banyaba ya musalli syai'an la tastangsitta min rukbatayhi jadi ta'adduan ya musalli syai'an la tastangsitta min rukbatayhi jadi ta'adduan ya musalli wa min butuni asabi rijlaihi ban boleh banyak tabun banyak kerikin sapaduan ya musalli wa min butuni asabi rijlaihi ban dari banyak kerikin banyak tabun banyak kerikin sapaduan ya musalli. Al-ashiru tiningse kaping 10 at-tumanina tuboni katumanina fi ilmi ya sujud ibadah sekadar subhanallah. Al-hadiya asyara tiningse kaping 11 al-julus tuboni katujuh bainas sajdataini ya tanah sujud dua. Al-julus tuboni katujuh bainas sajdataini ya tanah sujud dua. Ats-tsaniya asyara tiningse kaping 12 at-tumanina tu bonika tumanina fihi ilmi ya julus ats-tsalitsa asyara tining sekaping 13 al-julus bonika 7 litasyahhudil akhir karena tahiyat akhir karena tahiyat akhir wa ma ban boleh barang ba'dahu sesemarin ya tasyahud akhir wa bana maca selawat ban aulak salam ni wa ma ban boleh barang ba'dahu sesemarin ya tasyahud akhir wa ban maca selawat ban aulak salam. Ar-rabi'a asyara tining sekaping 14 at-tasyahudul akhir wa nikah tahiyat akhir at-tasyahudul akhir wa nikah tahiyat akhir. Fayaqulu maka munca ya musalli at-tahiyatul mubarakatu dan kalafal at-tahiyatu sa'ira. At-tahiyatu tining banyak penghormat. At-tahiyatu tining banyak penghormat al-mubarakatu barakah kapi sahabat tambah bagus. Al-mubarakatu barakah kapi ini abad tambah bagus. Was-salawatu ban boleh banyak salat. As-salawatu ban boleh banyak salat ya kan dirwau as-salawatu ban boleh banyak salat at-tayyibatu sebagus kapi salawat at-tayyibatu sebagus kapi salawat lillahi panike kangin Allah. Assalamu alaikum salamatan alaika panike mugateba ing atasen ajunan ayyuhan nabiyyu ingat sen nabi Ayyuhan nabiyyu enga nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi ban boleh rahmat Allah wa barakatuhu ban boleh banyak tambah dan kebagusnya ya Allah wa rahmatullahi ban rahmat Allah wa barakatuhu ban banyak tambah dan kebagusnya ya Allah wa barakatuh jadi wa bani wa barakat wa barakat. Assalamu alaikum salamatan alaina punika mugateba ing atasen kaula saja alaina punika mugateba ing atasen kaula saja wa ala ibadillah ing atasen dunya kebulan Allah wa ala ibadillah ing atasen dunya kebulan Allah as-salihin sebagus kabeh ibad as-salihin sebagus kabeh ibad. Asyhadu an yaksen kaula anda sambuna kelakuan Asyhadu an yaksen kaula anda sambuna kelakuan la ilaha punika sobung pangeran sesembah kalaban hak la ilaha punika sobung pangeran sesembah kalaban hak illallah anginya tanah Allah illallah anginya tanah Allah wa asyhadu an yaksen kaula anna muhammadan dan sambun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah panika utusna Allah. Al-khamisah syarat ini sekaping 15. Al-khamisah syarat ini sekaping 15. As-salatu panika maca salawat ala nabiyyi hadsan gusti nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqalluha bantining paling sekonin ya salat. Wa aqalluha bantining paling sekonin ya salat. Allahumma shalli ala Muhammad panika lafal Allahumma shalli ala Muhammad. Ki manusia utama ki salawat Ibrahimiyah kalau saja biasa ibadah. As-sadisah syarat ini sekaping 16. As-sadisah syarat ini sekaping 16. Assalamu panika Allah salam. Wa aqalluhu bantining paling sekonin ya salam. Wa aqalluhu bantining paling sekonin ya salam. Assalamu alaikum panika lafal assalamualaikum. As-sabi'ah syarat ini sekaping 17. As-sabi'ah syarat ini sekaping 17. At-tartib punika akilir. At-tartib punika akilir sesuai urutan mulai dari takbiratul ihram dawudi. Karena mun niat kana bareng di takbiratul ihram. Fa in ta'ammada maka lamun nangad ya musalli, fa in ta'ammada maka lamun nangad ya musalli tarkahu dakatin kaliya tartib. Tarkahu dakatin kaliya tartib contohna kaan sajada akan dapat sujud ya musalli qabla ruku'ihi sebelum ruku ya musalli dengan sengaja sujud kada sebelum ruku ki batalat maka batal ya salat. Kaan sajada akan dapat sujud ya musalli qabla ruku'ihi sebelum ruku ya musalli dan batalat maka batal ya salat. Wa in sahaba lamun laqqa ya musalli. Wa in sahaba lamun laqqa ya musalli tak sengaja kan. Contoh sujud kada tanpa sengaja, falya'ud maka baca abali ya musalli. Falya'ud maka baca abali ya musalli ilaihi maring ya ar-ruknil matruk, rukun saya tinggal. Ilaihi maring ya ar-ruknil matruk. Jadi seumpaman pun kadung sujud bah engak cek kita ruku ki maka betul jaga boleh mancing boleh pas ruku ini kan. Saya maksud kecuali illa ayyakuna ngin qutubati ya musalli fi mithlihi panika ilmu upaman ya rukil matruk illa ayyakuna in qutubati ya musalli fi mithlihi panika ilmu upaman ya rukil matruk au ba'dahu atawa samaran ya rukil matruk au ba'dahu atawa samaran ya mithli au ba'dahu atawa samaran ya mithli. Contoh kalau bayan tak ruku ning rakaat pertama, seenggak je tak ruku ning rakaat pertama, ning ketepan ruku ning rakaat kaping 2. Atau nang i'tidal rakaat kaping 2 pun mari ruku. Oh iya kok iburu rakaat pertama tak ruku. Dara mah terus aki pun salat ini. Jadi artinya tak usah beli ka rakaat pertama. Jadi rakaat kedua ini kemudian dijadikan rakaat si pertama. Ini kan saya maksud. Jadi fatatim maka sampurna bihi sabab ya mithli fatatim maka sampurna bihi sabab ya mithli rakaatuhu apa rakaat ya musalli rakaatuhu apa rakaat ya musalli tapi walawa ban kasiyasiyah ma apa bara walawa ban kasiyasiyah harten ta ibitong ma apa barang saha salok ya musalli bihi kalaban yamma saha salok ya musalli bihi kalaban yamma roban rakaat pertama la tak pitok. Jadi berarti kudu nambah rakaat aki. Faslun dining wanika sutong fasal al jamaatu dining salat berjamaah al jamaatu dining salat berjamaah alal dzukuri ing atas banyak orang laki alal dzukuri ing atas banyak orang laki al ahrari seperti kakapi al ahrari seperti kakapi al muqimin atau semukim kafiatan bani musafir al-balighina tarse baliu kafi al-balighina tarse baliu kafi wa idil maqdurina selain orang sayyidu duraki kafi mereka mundur seperti sakit tadi kewajiban wa idil maqdurina selain orang sayyidu duraki kafi dan kahukuma fardu kifayatin wa nikah fardu kifayatin wa nikah fardu kifayah dan membuat pada segala ini. Setelah setahun di penduduk, ini kan penduduk desa misalkan maka selain dikatakan dosa.
Tapi kau tu batang ni berjamaah ni, karena berjamaah ni termasuk syiarun min syairillah. Jadi seumpama terus mengumpulkan tu sana orang setisah, berjamaah ni kau tu neng dan batang apa ni nentak ni tak, berjamaah ke nentak ni tak akrab kita. Jadi kau tu berjamaah ni saya bisa akrab kau tu berjamaah seperti syiar, kau syiarnya macam syiar kau tu batang kan ni. Kau tu batang ni, kau tu neng batang ni. Wa fil jumu'ati ban ilmu salat Jumat, wa fil jumu'ati ban ilmu salat Jumat berjamaah nikah hukum fardu ainin wa nikah fardu ain. Fardu ainin wa nikah fardu ain artinya setiap orang yang betul ngelakonin alaihi mengansen kabi dukur sebab tadi khusus sering laki si martikas ini dia budi ini. Oh fardu ain. Tapi idza kanu kalian bada kabi dukur sahira. Idza kanu kalian bada kabi dukur dah ada budi arba'in boneka 40 orang mukallafin atau si mukallaf kapi. Mukallafin atau mukallaf kapi fi arba'ati fi abniyatin dalam banyak bangunan, fi abniyatin dalam banyak bangunan. Sudah si orang mukim ben menetap ini kan. Orang mukim si menetap. Si orang istilah mun selebihan muwatin atau mustautin ni. Sendi kewajiban salat Jumat. Walaman ban boleh ing wajib ing atase orang nawasaniat iman. Walaman ban ing atase orang nawasaniat iman aliqamat tadaka mukim aliqamat tadaka mukim ada jalanan indahum sittin kabi arba'in. Indahum sittin kabi arba'in fi arba'ata ayyamin dalam 4 banyak tina arba'ata ayyamin dalam 4 banyak tina syihahin sebutto syihahin sebutto adan balik jam kali 4 walaman beningan seorang balago sedapa huda kayaman walaman beningan seorang balago sedapa huda kayaman nida usayitin opo adana orang seranying suaran nida usayitin opo adana orang seranying suarana min tarafin dari pengkir yali sangirangin ya taraf yali sangirangin ya taraf hidak kaya engki man hidak kaya man Allah alam min baladi hadi negaranya ia Jumat min baladi hadi negaranya ia Jumat. Wa syartuha bantining syarat ya Jumat wa syartuha bantining syarat ya Jumat waktu zuhri panika waktu zuhri panika waktu zuhur wa khutbatani ban wala khutbah 2 qablaha sebelum ya Jumat sebelum salat fihi ya waktu zuhri juga khutbah ni kata oleh sebelumnya fihi dalam ya waktu zuhri yasma'u sangiding kumada kedua ya khutbatani yasma'u sangiding kumada kedua ya khutbatani alam arba'una sapa orang 40 arba'una sapa orang 40 wa antu shalla ban kutu salatan ya Jumat wa antu shalla ban salat kutu salatan ya Jumat jamaatan halai berjamaah jamaatan alaiha kaba berjamaah bihim galaban gabi arba'in wala tuqarina ban muta'abarin hada gaya Jumat wala tuqarina ban muta'abarin hada gaya Jumat ukhra apa Jumat selainan di baladin di setong negara kau tidak ada 2 Jumat kecuali yang karena tempatnya berjauhan atau masjid tak luar ya tak masalah Jangan sekarang tempat ni kasih untuk di setong ke tengah jika tak lem pada Jumat boleh kan ini warkan khutbataini bantini banyak-banyak rukun khutbah 2 warkan khutbataini ban mulai bantini banyak-banyak rukun khutbah 2 alhamdulillah ibu ni kamu cida ke Allah
wassalatu ban maja salawat ala nabi ing atase Gusti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal wasiyatu ban wala awasiyat bittaqwa kalaban taqwa da ka Allah. Hamdu salah ban wasiat ni ka fihi ma dalam kedua ya khutbatain fihima dalam kedua ya khutbatain pas wa ayatun ban wala ayat setong ayat wa ayatun ban setong ayat mufhimatun siapa yang ngerti mufhimatun siapa yang ngerti maksudnya saya bisa ditangkap tujuna ayat ni kan ini kan fi idahuma dalam salah satu kedua ya khutbatain wa du'a ban wala doa lil mu'minina karena orang mukmin kafil mu'minina karena orang mukmin kafil fi tsaniyah dalam khutbah sekaping dua fi tsaniyah dalam khutbah sekaping dua tam wa syurutuhuma bantining banyak syarat kedua ya khutbatain at-taharatu menika asas suci al hadatsain di hadats dua at-taharatu menika asas suci al hadatsain di hadats dua wa an najasati ban dari najis fil badani di badan wal makani ban boleh dengan fil badani di badan wal makani ban boleh dengan wal mahmuli ban boleh barang segeb wal mahmuli ban boleh barang segeb misalkan surbanan atau kalau tas sama ya tas itu suci wa satrul aurati ban boleh nutup aurat wa satrul aurati ban boleh nutup aurat wal qiyam ban boleh mancing wal qiyam ban boleh mancing wal bilus ban tujuh bainahuma yang antara kedua ya khutbatain bainahuma yang antara kedua ya khutbatain wal wala ban boleh wal wila wal wila ban boleh tulian wal wila ban boleh tulian bainahuma yang antara kedua ya khutbatain bainahuma yang antara kedua ya khutbatain yang antara khutbah pertama khutbah sekaping dua pasjukan wa bainahuma banjantana keduanya khutbatain wa bainas salati banjantana salat wa bainahuma banjantana keduanya khutbatain wa bainas salati banjantana salat jadi mari khutbah betul langsung salat tale beka kalaban abidnya pasjukan wa yakuna man khutbah keduanya khutbatain bil arabiyyah paling kalaban bahasa Arab ini khusus rukun tapi bila Arabia itu menika kalaban bahasa Arab ya niru kono khutbah koto ngakui bahasa Arab walaupun sing ngaki tangan tak masalah sepenting koto ngakui bahasa mulai rukun seperti pada tambahan wong itu hasanah misalkan ngakui bahasa daerah setempat kita masalah malah ini lebih utama sekiranya lebih masuk ke orang yang ngaki bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, tapi lain rukun kalau ini kan, pun tambahan mau itu tak masalah. Faslun dining panika sutong fasal ya wajib ala kulli man saban orang ala kulli man dengan saban orang salat jam'an muqtadiyan ala anun muqtadiyan ala anun fi jumatin dalam salat Jumat atau ghairiha tawalan ya Jumat anun qadana makmum. Kenapa saya wajib alla yataqaddama panapa tutaan tinginin yaman alla yataqaddama panapa tutaan tinginin yaman ala imamihi ngadasan imam yaman ala imamihi ngadasan imam yaman fil mawqif dalam kenangan mancing oleh ngada dari imam fil mawqif dalam kenangan mancing atau kenangan mancing wal ihram ban mulai takbiratul ihram wal ihram ban mulai takbiratul ihram bal tubtilu bali abatalaki al muqaranatu qama bareng fil ihram dalam takbiratul ihram jadi orang yang mana makmum imam dan imam takbiratul ihram ada cari bareng kalau bareng bi imam na boleh ngadan tidak sah. Wa tukrahu bani makraki ya muqaranah fi ghairihi dalam lain ya ihram. Seperti macam Fatihah bareng ini kalau makruh. Jadi saya utama kemudian dari imam makruh.
Fi ghairihi lamnaniya ihram kecuali latamin angin amin ajamin latamin angin majamin dalam majamin dan ika sunat ngaminin Fatihah imam dua wa yahrum ban haram taqaddumuhu wa antingin yaman wa yahrum ban haram taqaddumuhu wa antingin yaman antingin yaman ruknin fi'liyin kalaban rukun sebangsa kelakuan biruknin fi'liyin kalaban rukun sebangsa kelakuan wa tabtulu ban battaliya salat wa tabtulu ban battaliya salat rukun setong biruknin kalaban rukun setong fi'liyin sebangsa kelakuan wa tabtulu ban battaliya salat biruknaini kalaban dua rukun wa tabtulu ban battaliya salat biruknaini kalaban dua rukun nanti ini dua rukun nikah hukum bisa membatal salat wa kadza ban wanita akan dawan tabtulu at-ta'akhkhuru tining munte mundi an hudriya imam bihima kalaban keduanya ruknain bihima kalaban keduanya ruknain riwayat udhrin kana lain udhur wa bi aktsar ban kalaban selebih banyak min thalathati arkanin adam fang ditelok banyak rukun wa bi aktsar ban kalaban selebih banyak min thalathati arkanin adam fang ditelok banyak rukun tawilatin selancang lahu karena ya udhur napa setiap pejak telok rukun silancang ban sujud ruku ban sujud dua ni contoh seperti daerah seperti beda orang makmum ini kebeni makmum masbuk makmum muwafiq dikatakan dia saking maca Fatihah seperti biasa ini ka sampai mari ini kaki kejapok ke rukun imam maka orang ini karena lambat pembacaan Fatihah tidak tuli mari maca Fatihah sampai imam tegur ruku. Padahal aban bani imam masbuk darah mah dia terus saki Fatihah ni baca. Ben ni orang ni makfu artinya maksudnya seborah senajan pun tak kejapok ka ruku. Nama dua rukun. Tidak kejapok ka ruku. Mulai detail ni kata bitong karena detail ni ka rukun sepanda, rukun selancang ni ka ruku ben sujud dua ni. Di sampai cek di sujud dua mun makmum gelak kita tuli nambangaki. Kita tuli mari maca Fatihah maka mun tak niat mufaraqah maka salatan ini bisa batal. Mun ki kejapo misalkan imam sujud sekaping 2 makmum kenika pun mari maca Fatihah mah ruku na bengakhir ten tak batal cuman tak kejapo karo rakaatnya man karena tak kejapo karo ruku. Wa ya lam ban kutuning yaman binti qalati imamihi kalaban banyak allan imam yaman binti qalati imamihi kalaban banyak allan imam yaman wa ya jadamya ban kutu kumpul kedua dia imam bin makmum wa ya jadamya ban kutu kumpul kedua dia imam bin makmum fi masjidin dalam satu masjid au 300 dhira'in atau 300 hasta au 300 dhira'in atau 300 hasta wala yahulaban kututangalengin bainahuma yatana keduanya imam bin makmum bainahuma yatana keduanya imam bin makmum hailun pana paling aleng yamna'u sa'anya ke ya hail yamna'u sayanya ke ya hail al-istitra pada kalibat al-istitra pada kalibat hindar ke imam ni di contoh seperti labang saya tutup ini kan kutu sobung kutu buka dengan labang oleh tutup pas juga wa ya tawafaq ban kutu patang pada wa ya tawafaq ban kutu patang pada wa ya tawafaq ban kutu patang pada nazmu salataihima opo aturna salat duaan keduanya imam dan makmum nazmu salatihima opo aturna salat duaan keduanya imam dan makmum timun ta'abad seperti salat istisqa dan salat biasa ini kata bisa atau salat apa nyaman salat gerhana dan salat biasa kan ta'abad atau tidak bisa begitu engki atau salat jenazah
Jelas dia tak ada nih sholat jenazah. Ben sholat biasa kan tak ada, dia tak bisa berjamaah. Wala yatakhalafa ban tak patang nyulayani keduanya imam dan makmum. Wala yatakhalafa ban tak patang nyulayani keduanya imam dan makmum fi sunnatin dalam kelakuan sunnah. Fi sunnatin dalam kelakuan sunnah tafhushu sebangat al mukhalafatu apa nyulayani tafhushu sebangat al mukhalafatu apa nyulayani fi hadil ya sunnah. Bihal ya sunnah. Contoh misalkan imam asujud tilawah, maka pas makmum tak asujud tilawah, ini kan batal salat makmum. Jadi imam asujud tilawah, makmum kau tu norok asujud tilawah karena asujud tilawah ini kayak kocak sunnatin tafhushul mukhalafah. Atau imam asujud sahwi, maka makmum kau tu asujud sahwi ini yang norok ya. Walaupun sendi salah dia kan cak menggunakan ke imam sendi penyebab sujud sahwi ni ke imam makmum kudu noraki karena mun tak noraki berarti kena nyaman ngalakonin mukhalafah dengan ada nyulayanin kok nyulayanin lim kelakuan sunat se tafhushu fi hal mukhalafah jadi pas wayan wiya ban qatani ya makmum wayan wiya ban qatani ya makmum al-iktida dan ka makmum al-iktida ada ka makmum ma taharumi asar takbiratul ihram ma taharumi asar takbiratul ihram fil jum'ati dalam salat Jumat atau Jumu'ah dalam salat Jumat wa qabla al-mutaba'ati ban sebeluna anun wa qabla al-mutaba'ati ban sebeluna anun menengen lainah Jumat Anji watul intidar berlanjut sebelumnya lanjut mengantos juga di hari raya Jumat. Jadi mana yang salat Jumat maka tak neng takbiratul ihram tak. Pokok sepenting kita nerok buntek ke imam. Anji juga kita habis jarak. Kimun lebih utama kianiat apa ada baju Jumat ni Ramadan niat yang takbiratul ihram aja. Paling oleh keutamaan berjamaah. Wajib alal imam yang atas imam niyatul imamati apa niat ngimamin. Niyatul imamati apa niat ngimamin fil Jum'ati dalam salat Jumat. Wal mu'adati ban salat se'ibaliin. Wal mu'adati ban salat se'ibaliin. Karena salat mu'adah ini kan syaratnya kudu berjamaah. Berarti berjamaah salat mu'adah ini kan nyaman salat apa fardhu ain. Nanti nikah. Jadi kau tu niat imam. Waktu sanu solat muadzin ni kata solat seiulah. Misalkan dia berjam subuh lah. Di ketibi misalnya. Mari berjam subuh ketibi pas pada berjemaah biarkan apa jam apa boleh. Boleh. Sunat malah berjam boleh. Di pas biar jadi imam. Maka karena kini ke solat seiulah ni solat kedua maka biar ni wajib niat berjemaah atau niat jadi imam karena solat muaddah solat kedua bila solat muaddah kan solat seiulang sedangkan syarat solat muaddah itu berjemaah wa tusannu bin sunnataki ya niyatul imamah fi ghairi imail lain kedua niat Jumat wal muaddah fi ghairi imail lain kedua niat Jumat wal muaddah. Cuman imam ni kata niat, maka tak boleh keutamaan berjemaah seimam ni kan. Baca boleh solat nikah seimam nikah wajib niat jadi imam. Solat apa? Ki solat berjemaah biasa yang ini Jumat, selain Jumat solat berjemaah lain Jumat, tapi ikan nadar. Karena mun ikan nadar bah jadi fardu ain. Si asal fardu kifayah pas jadi fardu ain. Jadi kau tu niat berjemaah. Niat jadi imam. Wallahu a'lam waslun dining bonika setong fasal. Waslul mayyit dining ngadusin mayyit. Waslul mayyit dining ngadusin mayyit wa takfinuhu ban mulai untuk ya mayyit. Wa takfinuhu ban mulai untuk ya mayyit was salatu ban mulai nyalataki alaihi ngasi ya mayyit wa dafnuhu ban mulai untuk ya mayyit. Wa dafnuhu ban mulai untuk ya mayyit fardu kifayatin wa fardu kifayah.
atau mumpun pada sing laksanaki ni kata selain tak terus. Idza kana kalana bada ya majid idza kana kalana bada ya majid musliman wa ni orang Islam musliman wa ni orang Islam ulida seilahiraki ya muslim ulida seilahiraki ya muslim hayyan hale odi wajiban wajib lidimmin kandi kabar dimmi takfinun panamba buntu wa takfinun ban wala dum ta'ala salataki mun ya disita salah tak kira oleh. Wali siktin ban wajib eka andi kena kelabuan. Wali siktin ban wajib eka andi kena kelabuan nanti areng nak guguran mate keguguran mayitin si mate. Mate ke dalam lahir dalam badan matenya. Karena keguguran karena umur kita cukup ini kan. Kenapa saya wajib waslun? Kenapa ngadusin? Waslun. Kenapa ngadusin? Wa kafanun ban wala abuntu. Wa kafanun ban wala abuntu. Wa tafnun ban wala abuntu. Wala yusalla ban ta'ala sholaten. Wala yusalla ban ta'ala sholaten. Alaihi ma sabu ngadusin kedua dia dimmi ban siktin. Alaihi ma sabu ngadusin kedua dia dimmi ban siktin. Menakan gini pun cukup umur, misalkan pun umur 9 bulan lahir mati, ini kan diperlakukan dari orang yang dibahas. Karena benih siktin mungkin ini. Jadi siktin ini kan, nah karena saya lahir sebelum umur 6 bulan kandungan ini kan. Ben lahir dari dalam badan mati, kata sukum kata kau dia. Ini kasih baca siktin. Waman bantunya bosala orang mata panika mata ya man fi qitalil kufar. Dalam merangin banyak orang kafir fi qitalil kufar, dalam merangin banyak orang kafir himun perang saudara misalkan tak masuk orang muda Islam. Bisa babihi kalaban sababiyah kita kufina maka ibuntu yaman kufina maka ibuntu yaman ada mati syahid. Kufina maka buntu yaman fi tiabihi dalam banyak angku yaman yang ku berangin. Failam takfi maka laman tak nyokopen ya tiabihi dari yaman seperti berakun saya ketotopan ini berakun keten ban kata sebi kebebenan bang cedak tak ketotopan. Zida maka tambaki alaiha zida maka tambahin alaiha pun apa ngasih tiap. Failam takfi maka laman tak nyokopen ya tiabihi dari yaman zida maka tambahin alaiha pun senjata wadufina bani bendem yaman wala yusalu tak oleh ya dusid yaman tak oleh menika wala yusalu bani la wajib tak oleh wala yusalu tak oleh ya dusid yaman wala yusalla tak oleh salaten wala yusalla tak oleh salaten alaihi wa atas yaman wa qalul ghusli bantining paling sakonin ngadusin mayit wa qalul ghusli bantining paling sakonin ngadusin mayit izalatun najasati panikana ngilangan najis izalatun najasati panikana ngilangan najis wa ta'mimu jami'i basharihi ban ulama berta sakapina kolen ya mayit wa ta'mimu jami'i basharihi ban ulama berta sakapina kolen ya mayit wa sya'rihi ban ulama bulun ya mayit wa in kasufa sanajan tebel ya syar bulun cetak bulu-bulu selain wa in kasufa sanajan tebel ya syar maratan kalaban sekalian mabartabil ma'il mutahhiri kalaban aing al mutahhiri sanyut jaki himun sunnati isabu nih ngene kan ada gandeng mandi gua isabu nih banyak siram belum kali. Wa qalul kafani bantining paling sakonin abuntu bantining paling sakonin buntu wa qalul kafani bantining paling sakonin buntu satiru jami'il badan ponika sano topen sakapina badan satiru jami'il badan ponika sano topen sakapina badan wa salatul lafai babantelo banyak lapis wa salatul lafai babantelo banyak lapis di mana kan di orang taruh kesehatan kaliaman tarikatan atau tirkatan ada bisa
Tarikatan dek ketertinggalan zaidatan selebih ya tarikah zaidatan selebih ya tarikah ala dainihi ing atasen otang yang manusia orang ini ketandi otang atau otang ini kapan bisa lunasnya bagi beda lebih nah. Walam yusiban tawasiyat yaman walam yusiban tawasiyat yaman bitarkiha kalaban atin kaliya talatul lafaib bitarkiha kalaban atin kaliya talatul lafaib gimana wasiat kok untuk cukup setahun bain dengan kaki tak usah teloan cukup setahun tapi mau tak wasiat maka sedangkan orang ini kecokop kau di gitu tali otang maka kudu telon lain sekoni wa qallu salati bandening waleng sekoni nyalataki alaing atsiya mayit alaing atsiya mayit ayyan ya bani kebutuhan ya dia musalli ayyan ya bani kebutuhan ya dia musalli fi salati dan ngalakuin salat fi salati dan ngalakuin salat alaihi atsiya mayit yusalli ala hadzal mayit wal fardhu ban aniyat ka fardhu wal fardhu ban aniyat ka fardhu wa yu'ayyina ban nantuaki ya musalli wa yu'ayyina ban nantuaki ya musalli seperti hadzal mayyit ya kan nantuaki yang gelaban hadza ini wa yaqula ban kutu ngucap ya musalli Allahu akbar dan kalafal Allahu akbar wa huwa alaitini ya musalli qaimun bonika mancing in qadara lamun mampu ya musalli mampu mancing in qadara lamun mampu ya musalli thumma yaqulah gara-gara ngucap ya musalli Allahu akbar Allah kalafal Allahu akbar takbir sing kaping 2 thumma yaqula gara-gara ngucap ya musalli Allahumma shalli ala Muhammad kalafal Allahumma shalli ala Muhammad thumma yaqra al-qur'an ثم يقرأ ما gara-gara maca yang musalli al-Fatihah tidak ke Fatihah. Thumma yaqula ma gara-gara maca yang musalli Allahu akbar dan lafal Allahu akbar. Thumma yaqula ma gara-gara maca yang musalli Allahumma shalli ala Muhammad dan lafal Allahumma shalli ala Muhammad lain sebuni. Kiman utama salawat Ibrahim ya tu. Thumma yaqula ma gara-gara maca yang musalli Allahumma sallallahu akbar dan lafal Allahu akbar takbir sekabeh telok. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jaga lafal Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ya Allah ighfir muka ngapura ajunan Tuhan lahu karena ya mayit warham dan muka billah sajunan Tuhan dan ya mayit thumma yaqula ma gara-gara ngucap ya musalli Allahu akbar assalamualaikum jaga lafal Allahu akbar assalamualaikum takbir sekabeh 4 Allah salam ini paling sebut ولا بد بدك إن كنت فيها لم يا صلاة جنازة ولا بد بدك إن كنت فيها لم يا صلاة جنازة أو صلاة على الميت أنكي من شروط الصلاة dari banyak syarat salat seperti kudu di wudu kudu suci dari najis kudu notabene aurat kudu madhep kiblat dan sebagainya pasukan wa tarkil mubtilati ban atingkal banyak perkara sahabat laki wa tarkil mubtilati ban boleh atingkal banyak perkara sahabat laki tak boleh abentar tak boleh kakan minum dan sebagainya wa qalud dafni bantining paling sekonin abendem wa qalud dafni bantining paling sekonin abendem kufratun panika curang tak tu musen notopen ya kufra tak tu musen notopen ya kufra raihatahu da kebaun ya mayit raihatahu da kebaun ya mayit wa tahrusuban arak saya kufrahu da ya mayit wa ta'arusuban arak saya ufrahu da ya mayit minasibai dari banyak-banyak hewan seganas minasibai dari banyak-banyak hewan seganas ini kasih paling sukonin kiman utama kisah pemancingan wa yusannu bani sunnataki ini kebuktian wa yusannu bani sunnataki ayu amma qapana baqatu badal ya qabru ayu amma qapana baqatu badal ya qabru qabur Qadra qamatin galaban kira-kira misal mancingan wa bastatin ban sojun tanan Qadra qamatin galaban kira-kira misal mancingan wa bastatin ban sojun tanan ki sekitar 2 meter wa yuwassa bani balebar ya qabru wa yuwassa bani balebar ya qabru
wajiban wajib taujihuhu apa amad bagi mayit wajiban wajib taujihuhu apa amad bagi mayit ilal kiblati maring kiblat wallahu a'lam.